Bangon. Bangon sa presensya sa Dios. Mabati matag adlawng Domingo, alas 6 ngadto alas 7 sa buntag, dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 FM, mo balita, mo alagad, mo lingaw. Bangon. Bangon sa presensya sa Dios. To the max, we're going tonight. Feel the energy, everything feels right. Lights up, hands up, ready to go. Ready to go. Gala to the max. Here at SM. Ubong di mawala, naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayo mo limpyo og baga, mong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance, in liquid na. Resolve copy phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mga giya og sumbanan diha sa atong pagbiyahe gamit ang atong mga sakyanan. Batasanon og sundon kining mao nga mga giya. Una, susiyon kini nga mga parte o gamit sa inyong sakyanan pinaagi sa pagsagulo ni ining mao nga mga letra, ang blow bagets. Susihon ang battery. Susihon ang mga suga o lights. Susihon ang sukod sa oil sa inyong sakyanan. Susihon ang tubig o water. Susihon ang brake sa inyong sakyanan. Susihon ang hangin sa inyong aircon o sa inyong ligid. Susihon ang gidaghanon sa inyong gas o gasolina. Susihon ang parte sa makina o engine. Susihon ang kalidad o magdala sa reserba sa ligid o tire. Susihon o gandamon ang kaugalingon o self diha sa pagbiyahe. Kini nga pahinomdom hatod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Mobalita, mo alagad, mulingaw. Tanong ni Kuya King, anong hanap mo sa baboy? Certified Wapig Oink dahil pinalaki sa Pigrola. Oink oink yung malaman. Oink siksik sa mata, mata pala. Oink oink yung malusog. Oink sa kuro talaga namang ramdam. Oink oink yung matimbang. Oink pag kinarga sa truck, good luck na lang. Oink oink yan ang hanap ko, biyahero, dealer at racer pa man. Oink 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 certified Wapig. Tingin to timbang talagang lamang. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Sa Pigrola, sa Pigrola, lamang kasama laman. Oy, oy. Certified Wapig. Tingin to timbang talagang lamang. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Sa Pigrola, sa Pigrola, lamang kasama laman. Pigrolak lang ang may Pigro Builders, kaya lamang ka sa malaman. More than 30 Pigrolaki years. Ang depresyon makaguba sa kaugmaon o makakutlo sa kinabuhing bulawanon. Kung ikaw nakasinati niini, likay pinaagi sa pagsunod niini nga mga sumbanan. Ayaw iluo mo itago ang imong mga problema. Kanunay pakigsulti sa imong pamilya o mga higala. Isulti kanila ang imong nasinati o giatubang nga mga problema. Himua nga busy ang imong kaugalingon diya sa paghimo sa mga butang nga makapahupay kanimo. Duol sa mga lumiliyok sa simbahan o pangayo og tabang kanila. Duol sa buhatan sa gobyerno, ilabi na sa DSWD o di baka sa DOH, aron nga ikaw matabangan, pinaagi sa ilang mga tao nga gisaligan para sa pagtabang sa ingon ana nga mga kahimtang. Labaw sa tanan, ampo kita kanunay sa atong labaw nga makakagahom nga sa kanunay iya kitang giyahan sa tanan nga atong mga kalihukan. Kini nga giya og pahinumdum giatod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Mubalita, Mualagad! mulingaw. Miss Radio.
Miss Radio. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Patrol Balita alas 11. Dini inyong mabati ang mga labas ug nag-unang balita. Sulod o gawas sa nasod. Patrol Balita alas 11. Maayong buntag, Misamis Oriental, tibok nasud mas tibok kalibutan nga nabot sa atong sibihan. Adlaw Miyerkules karon, Hulyo 1 tuig 2026. Nagminaw ko mo sa Miss Or Radio 7.5 News FM. Kanyang tig balita Miss Or, Julina Luwa lang sa Miss Radio Patrol Balita sa alas 11. Kini mga nagunang balita karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. Alex Ayala may abante sa kadawang hugna sa Wimbledon. Sa Celebrity Balita. Billy Crawford midaog sa Masked Singer Competition sa France. Alang sa balita sa negosyo. Suspension sa korte sa Jaya Allowance gi-extend sa ERC. Sa balita gawas sa nasod. $59,000 kay istruktura gikaingong naguba sa linog sa Venezuela. Sa balita sulod sa nasod. Gore Box giban o giwala na sa Google Play ug Steam sa Pilipinas. Sa balita sa rehiyon. Tulo ka minor de edad nga magigagaw patay human nalatayan sa 10-wheeler truck sa Bukidnon. Alang sa balitang lokal. Libreng eye check-up gihimo sa Taguluan. Cagayan de Oro City Councilor Eve Imano aktibong ni partisipar sa regular session sa Dakbayan. Sa pulis balita. Bangga sa duwa ka motorsiklo sa patay tulo sa Maran. At ang iyang mga detalye nini sa atong pagbalik. Join us on Sunday's Flashback and Playback for a heartwarming musical experience that will bring back the magic of classic songs and transport you to a time when music surely touched our hearts and souls. Sunday's Flashback Playback with DJ Choi. Every Sunday, 8 to 11 in the morning, only here at Mr. Radio 87.5 FM. Mo balita, mo alagad, mo lingaw. Mr. Radio. Sa balita sa paugnat sa kusog. May score breakthrough win sa Wimbledon Championship si Alex Ayala battle kang Renata Zarazua sa Mexico. Sa score nga 6-1 o 6-2, aron mo abante sa kaduwang Miyerkules sa buntag sa Manila. Mao kini ang unang kadaugan ni Ayala sa Grass Court Grand Slam Tournament. Human miuswag sa iyang first round exit sa iyang main draw debut sa miaging tuig. Human sa iyang kadaugan, si Ayala gitagda karon nga makigsangka sa doubles tournament uban ni Nikola Bortunkova. Batok nila Jelena Ostapenko og Sofia Kenin. Sa Celebrity Balita. Nakaangko na usab og pag-ila sa iyang world-class nga talento si Billy Crawford. Human ginganlan nga kampiyon sa kasiyam nga season sa French reality TV competition nga Masked Singer. Ang Masked Singer nagpakita sa mga celebrity contestant nga nakikompetensya samtang nagsulob og costume aron matago ang ilang identity.
gikan sa ilang mga kaubang contestant, judges ug audience. Si Crawford kinsa nagtakuban sa iyang kaugalingon isip Elaine og usa ka donkey. Ganville isip kampiyon sa kompetisyon ato sa episode sa show ni atong Domingo, Hunyo 28. Si Crawford miawit og misayaw sa birit ni Michael Jackson sa wala pa ang pagpahibalo sa mananaog. Human sa pahinomdom, rentales sa bata sa negosyo ug gawas sa nasod. Usa ka ba sa mga barangay opisyal nga buot mapaabot ang imong mga programa ug mga nabuhat sa Ang barangay? Miso Radio 87.5 FM mutanyag ug usa ka oras ug tunga nga programang Oras sa Barangay nga i-host sa atong mga banggitang magsisibya. Dinhi imong mapaabot ang imong mga nangahimo sa imong barangay o plano alang sa kalambuan. I-message lang ang official Facebook page sa Miss O Radio 87.5 FM o baka tawag or text sa 0945-3744-391. Miss O Radio. Alang sa balita sa negosyo. Gipadayon sa Energy Regulatory Commission kun ERC ang temporaryong pagsuspende sa pagkolekta sa 0.0371 pesos matag kilowatt per hour nga Green Energy Auction Allowance kan JAL alang sa billing period sa Hulyo ug Agosto. Dumong niini nga makahatag dinaliang gagaan sa mga konsumidor sa kuryente taliwala sa nagataas nga inflation ug kalisod sa pamuyo. Giaprobahan sa ERC ang extension, human masutang ang JAL Fund, aduna pa igong balanse nga 707.47 million pesos base sa datos sa Hunyo 5 nga igo pa kaayong ikasustener sa mga obligasyon ngadto sa mga renewable energy developers nga dili maapektuhan ang ilang operasyon. Sa balita, gawas sa nasud. Moabot sa 58,870 ka building ang posibleng naguba sa twin earthquake nga migo sa Venezuela niadtong Hunyo 24. Sumala sa baguhay lang ipagawas nga satellite data sa NASA. Mas taas kayo kini kung itandi sa opisyal nga report sa gobyerno nga nagtala lang og 855 ka nadaot nga estruktura. Among sunod-sunod nga pagtayog nga may magnitude nga 7.5 ug 7.2 sa Yaracuy State, may kalas usab og 1,719 ka kinabuhi og miangol sa 5,034 ka tawo. Human sa pahinomdom, alintali sa beta sulod sa nasod ug balita sa rehiyon. Ayo, nang, palayo ko og dawat sa inyong bill sa kuryente. Ibilin lang ng kaputol diha dong. Ayo, nang, palihog dawatan ning notice of disconnection sa kuryente. Ibilin lang ng kaputol diha dong. Ayo, manang, ang inyong linya sa kuryente naputol ko na. Ug ang kaputol gibilin ko na sad. Adto na ko. Salamat ha. Ha? Aw, unsa gud ay na dong? Ay sa najut lang dong. Mubayad ko. Aw, asa na unsa na ni oy? Mga misis, ayaw na pabuta nga ikaw mataranta. Ang imong obligasyon sa kuryente, asikasuhan na. Kini nga pahinumdom, hatod ka rin sa Moresco 1. Miss Radio. Sa balita, sunod sa nasud. Giblock na sa Google ug Steam ang kontrobersyal nga dula nga Gore Box sa Pilipinas. Subay sa kamanduan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kan CICC. Ang maong restriksyon nagpasabot nga dili na kini ma-download sa nasod o ang mga naka-download na daan dili na makalapas sa loading screen tungod kay giblock usab ang online component niini. Sumala ni DICT Secretary Henry Aguda, dako kini nga tabang aron mapananipdan ng mga minor de edad gikan sa maong violenting dula. Gibatuman ang ban human masayran sa investigasyon sa kapulisan nga ang usa sa mga suspect sa deadly school shooting sa high school sa Tacloban City o sa ka-avid player sa Gore Box. Sa balita sa rehiyon.
Tulo ka magigagaw nga pulos minor de edad ang daling nakabsan sa kinabuhi human nalatayan sa usa ka 10-wheeler truck. Ang ilang gisakyang motorsiklo sa Purok 1 Barangay Anggaan, Damulog, Bukidnon ni atong Hunyo 30 ning tuiga. Gila mga biktima nga nagpangidaron og 16, 13 ug 10 anyos. Kinsa nagdangoy-ngoy nga gihilakan sa ilang masulubong mga ginikanan. Subay siya nga taho sa kapulisan. Nagsakay ang tulo ka biktima sa usa ka Kawasaki Badja nga motorsiklo. Pag-abot sa kurbadahong bahin sa maong dalan, natagbuan nila ang usa ka 10-wheeler truck nga kargado og tubo. Gikaingong natarantang minor de edad nga nagmaneho sa motorsiklo. Hinungdan nga tumba kini og napasok sa ilalom nga bahin sa luyong ligid sa truck. Tungod sa kakusog sa impact, dead on the spot ang mga biktima tungod sa seryosong mga samad nga naangko niini. Padayon pa ang gihimong dugang investigasyon sa lokal ng kapulisan, kalabot sa maong trahedya. Human sa pahinomdom, ang detalye lang sa balitang lokal at angis sa atong pagbalik. Mga kamis o radyo, karon nga padayon nga kasanukian ang pag-ulan, di malikayan ang pagsaka sa tubig baha. Aron malikay kita sa sakit nga leptospirosis, likayi ang pagtunog sa tubig o paghupot sa mga butang nga kontaminado sa ihi sa mga mananak. Ayaw og humol o salong sa tubig baha. Likayi usab ang paggamit sa tubig kung gikan pa kini gibaha sa niaging mga adlaw. Paggamit og butas, raincoat o ubang protektado nga mga sinina kundi malikayang makahumol sa baha. Gamiti og waterproof nga bandage o dressing ang samad sa bisan asang parte sa lawas nga mahumol sa tubig. Aron luwas ang tubig nga imnon gikan sa gripo, siguruha nga gipabukalan kini usa gigamit. Pahimangno kini sa Miss o Radio, mubalita, mualagad, mulingaw. Miss Radio. Alam sa balitang lokal. Gipay gayon duha ka adlaw nga libreng eye check-up ug pagbaligya sa baratong eyeglasses alang sa mga residente sa Taguluan, Misamis Oriental. Sugod sa unang adlaw sa bulan sa Hulyo, hangtod sa Hulyo 2 ning tuiga. Ang mga serbisyo magsugod sa alas 9 sa buntag sa SB Conference Room sa Municipal Hall. Din gawa sa libreng konsultasyon, makapalit usab ang mga may bisita og di kalidad apan baratong eyeglasses sa mata nga sa ilang budget. Aron mas paspas ang serbisyo, i-release raw usab sa samang adlaw ang mga eyeglasses human sa eksaminasyon. Hinungdan ni dako ang pag-awag sa lokal nga kagamhanan sa tanang residente nga pahimuslan kining maong higayon alang sa ilang kahimsog sa pananaw. Alam sa balitang lokal. Aktibo nga ni partisipar og nagiglambigit si Cagayan de Oro City Councilor Evie Imano sa gipahigayon nga 42nd regular session sa sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dinaktibo nga gituki og giaksyonan ang mga importanteng lakang alang sa padayon nga serbisyo og kalambuan sa Dakbayan. Ato sa sesyon, giisgutan ang espesyal nga taho nga nagpunting sa kaluwasan sa eskwelahan, pagpugong sa violence nga nakabase sa eskwelahan o pagpalig-on sa mga lakang sa seguridad sa campus. Ang agenda naglakip usab sa gisugyot ng mga ordinansa ug mga lakang nga naglangkop sa serbisyo publiko, suporta sa pagatiman sa panglawas, operasyon sa syudad, tabang pinansyal, pagmaintenar sa infrastruktura, resettlement, suporta sa kapulisan ug uban pang importanteng programa para sa mga Cagayanon. Lagip sa mga manungdanong butang ag isgutan mao ang akreditasyon sa Cagayan Plus, suporta alang sa JR Borja General Hospital ug Cagayan de Oro City Hospital Lumbia, tabang sa Boy Scouts of the Philippines Cagayan de Oro Council, pagdawat sa mga donasyon sa propiedad alang sa mga kwalipikadong pamilyang informal settler, o donasyong medikal nga ekipo alang sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas. Human sa pahinomdom ang detalye sa pulis balita. Nangita ba kamo og water system specialist? Worry no more kay ang gintong tubig ng venture anda mo serbisyo diha kaninyo. Ilabi na sa kinahanglan og deep well drilling, water lines, metering, commercial, industrial, residential pumps installation ug uban pang water services. Para sa mga interesado, tawag lang ang mga numero 0917 727 0525 or ang 0968-853-1237 para sa problema sa inyong panubig,
gintong tubig, engineering venture na ang surbad niini. Sa Pulis Balita. Kabsan sa kinabuhi ang usa ka 30 anyos nga lalaki. Samtang tulo ang naangol, human nagabangga ang duha ka motosiklo sa barangay Laturan, Camp 9, Libuna, Bukidnon. Niadtong Hunyo 29 ning tuiga sa alas 5:20 sa buntag. Gikaingaw ni overtake sa usa ka jeep ang Kawasaki Badyang imaniho sa biktima. Hinungdan nga misingki kini sa Picas Lane o mibangga sa kasugat nga Suzuki Raider. Ideklara nga rin ang rival sa Philips Hospital ang driver sa Badya. Samtang iyang asawa nga back rider kang duha kasakay sa laing motorsiklo. Pulos nagkaangkon og mga samad. Ang duha kasakinan, anaan na karon sa kustodiya sa Libuna Municipal Police Station. Atong oras, alas 11:25 sa kabuntagon. Hatod kaninyo sa Unilab. Mga kamisor, inyo nabati manas beta karong oras sa hatod kaninyo sa Miss Radio 7.5 FM. Alang sa inyong opinionisasyon, ipadangat lamang na sa Miss Radio Official Facebook page. Kini ang inyong tigbalita, Miss or Julina Luab sa Miss Radio. Mo balita, mo alagad, mulingaw. Inyong adunggan ang ato mga undanong balita hatod kaninyo sa Miso Radio 87.5 FM. Pinaagi sa Miso Radio Patrol Balita. Ang sunod higayon. Daghang salamat, Kamiso Radio ug mayong buntag.